بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی. عید کے اسپیشل شو کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات. عید کا تیسرا دن ہے اور عید کے موقع پہ ہمیں غریبوں کو، مسکینوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور ایران کے شہریوں کے لیے، غزہ کے شہریوں کے لیے، اور جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کے لیے دعاؤں کا ہم نے سلسلہ جاری رکھنا ہے. عید اس چیز کا نام ہے کہ ہم نے خوشی دینی ہے اور خوشی لینی ہے، اور ہنسنا ہے، کہکے لگانے ہے، اچھا لباس پہننا ہے، مسکراہٹ چہرے پہ لانی ہے، اور کسی صورت بھی جو ہماری روایات ہیں ان کو بھولنا نہیں ہے. اور عید دیکھیں نا، یہ عید ہمیں ملی ہے روزوں کے بعد. عید تو اسی کی عید ہے جس کے روزے قبول ہوئے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی عبادت قبول ہو گئی اس کے لیے ہر دن عید کا دن ہے. یعنی کہ اللہ اگر چاہے تو ہم ہر دن کو عید بنا سکتے ہیں، لیکن دو عیدیں ہیں اور ان دو عیدوں کے موقع اوپر خوش رہنا. اب یہاں ایک شرعی مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ عید کے دن اگر کوئی روتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے. اسی لیے شرعی مسئلہ ہے کہ عید کے دن نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، کیونکہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے. یہ ہماری دین کا، ہمارے اسلام کا حسن اور پیار ہے کہ ہمیں اس دن منع کیا گیا کہ ہم نے روزہ نہیں رکھنا بلکہ خوشیاں منانی ہیں. آج تیسرا دن، اور تیسرے دن ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑے ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. فاحش شباز ہیں جو فوکل پرسن ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے. ان کے ساتھ موجود ہیں نعیم ثاقب صاحب ہیں، صفدر علی صاحب ہیں، خوشبو افضال صاحبہ ہیں، جویریہ صاحبہ ہیں، ڈاکٹر فروغ باجوہ صاحب ہیں، عثمان امجد گودل صاحب ہیں. تو ٹائم تھوڑا ہے، گپیں مارنی ہیں، کہکے لگانے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو گیسٹ ہیں، اگر ان کا مکمل تعارف کرایا جائے تو میرا خیال ہے 2 منٹ صرف تعارف کے لیے چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ عید کا دن ہے، گلے ملنا ہے، بوسے دینے ہیں اور لینے ہیں. اور فہد صاحب نے میرا خیال ہے جانا ہے جلدی. تو فہد صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے کہ ایک عید ہماری بچپن کی عید تھی، ایک آج عید ہے. کبھی ہم عیدی لیتے تھے، آج ہم عیدی دے رہے ہیں. کپڑے نئے سلانا، نئے نوٹ لینا، بڑوں سے نوٹ نکالنا، اور ایسے گھر کے بڑے لوگ، ماموں ہیں، چچا ہیں، والدین تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، جو پیسے زیادہ دیتا تھا، عیدی زیادہ دیتا تھا، وہ ہمیں زیادہ اچھا لگتا تھا، اس کے آنے کا انتظار بھی رہتا تھا. سوال میں نے 3-4 کر دیے. جب مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں ہم کارڈز آپس میں دوستوں کو دیا کرتے تھے. ماضی قریب نا، ماضی قریب کی بات کریں، ہم دوستوں میں کارڈ دیا کرتے تھے، اور وہ کارڈ کے اوپر اس وقت ہم اشعار لکھا کرتے تھے. ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، میرا دوست لاکھوں میں. اور یہاں سے پھر ہم شروع کرتے تھے. میرا دوست یا میری دوست؟ میرا دوست اس وقت میرا دوست تھا. اب چینج ہو گیا. اب کی بات بعد میں کی جا سکتی ہے. تو اس میں ہمارے تھے کہ ہم دوستوں کے ساتھ ملتے تھے، وہ کارڈ ہم ایکسچینج کرتے تھے، اور کارڈ کی بھی مختلف طرح کی اقسام ہوتی تھی، اور آپ کو وہ ایک فیسٹیوٹی کے طور پہ ہر گلی محلے میں آپ کو وہ کارڈز مل جاتے تھے آسانی سے. اور وہ اتنی اس کی کم قیمت تھی کہ ہر کوئی جو ایک بہت بڑا بزنس، ہر کوئی اسٹوڈنٹ تھا وہ اس کو افورڈ کرتا تھا. اور پھر ہم دیکھتے تھے کہ جس طرح سے ہماری خالائیں ہیں یا ہمارے چچا ہیں وہ کس طرح سے ہمیں عیدی دیتے ہیں. اور وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، جو زیادہ عیدی دیتا تھا. اور زیادہ عیدی کا ایک اور مسئلہ ہوتا تھا کہ جو زیادہ عیدی ہوتی تھی نا، وہ اکثر پیرنٹس رکھ لیتے تھے اپنے پاس. تو ہم کوشش یہ بھی کرتے تھے کہ عیدی وہ اپنے پاس رکھی جائے جو ہماری جیب میں آ سکے. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ اب ہمارا سارا ڈراتے تھے پیسے گر جائیں گے، مجھے دے دو. اور اب میں سارا دیکھتا ہوں کہ ہمارا سارا ڈیجیٹل کا دور ہے. اور اب اسی طرح سے واٹس ایپ پہ پیغامات جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے میسیجز جن کا پورے ایک سال میں کوئی بھی میسیج نہ آئے، اگر آپ خوشی میں ہیں، آپ کسی پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، لیکن وہ عید کا میسیج ضرور آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس دوبارہ ایسن کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ دوبارہ جو آج بھی مجھے کچھ ڈیجیٹل جو تھے ہارڈ کاپی کی صورت میں کارڈ ریسیو ہوئے، لیکن وہ جو اس کاغذ کے کارڈ پہ وہ پڑھنے کا مزہ ہے نا، اور اپنے اس کے ہاتھ ساتھ سے لکھا ہوا، میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی اس طرح کا ہے. اور خاص طور پہ عید کی نماز کو عید تک پکڑا بھی ہے آپ کا راستے میں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ابھی تک ہوا. اور ابھی تک جتنی بھی زندگی کی بہاریں دیکھی ہیں، اصل میں یہ آپ کو بہت اندر سے کھنگالنا چاہ رہے ہیں.
اصل میں یہ وہ جو ایک دن مخصوص ایک پروگرام ہوتا ہے وہ ایک دن ہاں کسی شخصیت کے ساتھ، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کوئی نہ کوئی اس میں سے چیزیں نکالیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا دن ہوتا ہے سال میں 2-3 ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب آپ ملتے ہیں، اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں. اور یہ عید نامکمل ہے خاص طور پہ اگر ہم اپنے ان آباء و اجداد کی قبروں پر نہ جائیں جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو ایک خوشی تو ہم نے منانی ہے لیکن ان کو جا کے یاد رکھنا ہے. اور اس عید میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ جو کسی وجہ سے عید منا نہیں سکے. اگر ہم اپنی کافی اپنا برگر جو ہے اس کا ایک تھوڑا سا کٹ لگا کے کسی کو جوتی کسی کو سوٹ لے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو جو انر خوشی ملے گی، کیونکہ ہم عام دنوں میں بھی ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو عید پہ پہنے جا سکتے ہیں، تو وہ جو ایک انر آپ کی خوشی ہوگی نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں. فات یہ دیکھیے کہ ایک عید ہماری ہے، ایک ایران کے شہری ہیں، ایک غزہ کے شہری ہیں، اور آپ پرائم منسٹر کے ساتھ اٹیچ ہیں. کیا کہیں گے پرائم منسٹر صاحب کا کیا ویژن ہے، کیا پیغام ہے؟ اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک الحمدللہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ بڑی کامیاب جا رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ 2025 اور ابھی 2026 کے جتنے بھی ابتدائی منتھ گزرے ہیں تو ہماری خارجہ پالیسی ہر حوالے سے بہترین رہی. اور جہاں تک تعلق ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کے بعد کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی وزراء ہیں یا حکومت سے منسلک کوئی بھی عہدیداران ہے تو اپنی تنخواہوں کا جو حصہ وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ میں ایک بہت کروشل وقت ہے. تو ہمیں اپنی ایک فیسٹیوٹی کی ایک سیلیبریشن تو کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں اپنے ان مسلم بھائیوں کا خیال رکھنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ہم دعا کر سکتے ہیں. اور پھر ایک ایسے رفاہی ادارے جو ان ممالک میں کام کر رہے ہیں، الخدمت ہے، بہت سے دیگر ادارے موجود ہیں، ان کے توسط سے اپنی ڈونیشنز ان جگہ تک پہنچائی جائیں جو فلسطین کے غزہ کے بچے خاص طور پر اس چیز کا ہو رہے ہیں. اور کوشش کریں آواز اٹھائیں، چاہے وہ آواز آپ کے صرف ایک فیس بک کے سٹیٹس کی حد تک ہو، آپ اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. وہ جو چڑیا جو تھی نا کنکر آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہے، آپ اس طرح سے پانی اپنی چونچ میں لیے وہ آپ کوشش کریں کہ آپ اتنی ہی کنٹریبیوشن کر لیں تو آپ کے لیے. اور نیت تو الٹیمیٹ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. بہت شکریہ. جس وقت ماشاءاللہ خالد ارشاد صوفی صاحب ہمارے دوست انہوں نے جوائن کیا. نعیم ثاقب صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں دوبارہ. کیا فرمائیں گے؟ سوالات تو میں نے پہلے آپ نے سنے بھی کیے بھی. عید، خوشیاں، نئے کپڑے، پرانے کپڑے، نئے نوٹ، پرانے نوٹ، گھر والوں سے عیدی ملنا، کم ملنا، پیسے گم ہو جانا، رونا، شرارتیں کرنا، کہکے لگانا، کھیلنا کودنا. کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آج آپ نے بلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے پاکستان کو، سارے عالم اسلام کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے تمام مسلمانوں کو، تمام غزہ کے لوگوں کو، ایران کے لوگوں کو، جہاں جہاں مسلمانوں کے پرابلمس چل رہے ہیں، کانفلکٹ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہماری طرح کی عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے اور ان کو خوشیاں دے. تو آپ نے جس طرح بات کی اور اس سے پہلے ساتھ مسکراہٹ آ گئی آپ کے چہرے. جی ظاہر ہے مسکراہٹ عید کی ملنی. آپ سے ابھی پروگرام کے بعد عید لیں گے، مسکراہٹ تو آنی ہے. ظاہر ہے ہر بندہ مجھ سے عید مانگ رہا ہے. ہر آپ اس پہ ممبر پہ بیٹھے ہیں تو آپ نے عید دینی ہے. بڑے ہم سے ایک فیمیل آئی کہتی نہیں سیٹ پہ دیں کیمرے کے سامنے، ان کو دے دی ہوگی. تو جہاں تک بات ہے کہ کارڈ، ظاہر ہے وہ ہمارے دوست ابھی بات کر رہے تھے کہ کارڈز تھے لکھے جاتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ سوئیوں کا بھی بڑا ٹچ ہوتا تھا. سوئیاں پکنی، وہ دے کے آنی کسی کے گھر، کسی کے گھر سے آ جانی، وہ ڈفرینٹ قسم کے پکوان کا ایک بفے جو ہے وہ گھر میں سج جاتا تھا. اب آج کل اس کو مس کرتے ہیں. اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا زبردست اور دلچسپ ایلیمنٹ ہے، وہ یہ کہ کارڈ جو لکھے جاتے تھے نا، تو جس کی ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی ہوتی تھی تو وہ اس سے کارڈ لکھوائے جاتے تھے. تو وہ خواہ خواہی آپ کی وہ شریک جرم بھی بن جاتا تھا. بہت سارے راز آپ کے ان دوستوں تک بھی پہنچ جاتے تھے. نہیں صاحب نے بڑی اندر کی بات کر دی ہے. یہ صفدر صاحب کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے یہ چونکہ خود بڑے اچھے بولتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ لکھتے بھی ہر گیم صحیح طریقے سے ڈالتے ہیں. تو یہ بڑے سارے دوستوں کے رازدار بھی ہوں گے یقیناً. تو ہمارا بھی وہی. اور بعد میں کچھ لوگ جو آ جاتے ہیں نا اس میڈیا میں، وہ ان کو پرانے دوستوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں. یاد ہے یار میں نے کارڈ لکھ کے دیا تھا آپ کو، اس کا کیا بنا. تو ان کی یہ چھوٹی چھوٹی ظاہر ہے کہ نئے نئے نوٹوں کی خوشبو اور نئے نئے نوٹ ملنا،
फिर उन नोटों को छुपाना एक दूसरे से, फिर बहन भाइयों से लड़ाइयाँ होनी कि ईदी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, जिसके को 10-20 रुपए ज़्यादा हो जाने, फिर उसने किसी अपने अजीज़ को कहना जी देखें इसकी ईदी ज़्यादा है इसकी कम है तो मेरी ईदी क्यों नहीं पूरी हो रही। तो वो ये एक बड़ा ज़बरदस्त था एक हमारा जो आपने फेस्टिवल। पहला ईद कार्ड किसको लिखा था? मैंने पहला ईद कार्ड जी किसको लिखा था? मैंने पहला ईद कार्ड वो लिखा था अपने एक बड़े अच्छे दोस्त को लिखा था, मेरा क्लास फेलो था, बहुत अच्छा दोस्त था, मैंने उसको लिखा था, वो मुझे भेज रहा क्या नाम उसको ताकि वो भी सुन ले? अल्ताफ उसका नाम है, तो वो आजकल ऑस्ट्रेलिया होता है, तो बड़े अच्छे दोस्त थे, पहला कार्ड उसको लिखा था। तो मैं जो आप पूछना चाह रहे हैं वो आपको नहीं बताऊंगा मैंने किसको लिखा था। पहले असल में जो दोस्ती थी ना, वो जो मुयस्सर दोस्त होते थे वो हमजिनसी होते थे, तो इस वजह से लाला नईम ने जिस जानिब इशारा किया है, जिनसे मुखालिफ जो आप पूछना चाह रहे हैं, वो इस प्रोग्राम के बाद आपको बड़ी तसल्ली से ज़ाहिर होता, अलग से सारे वाक़यात सुनाएंगे। उस वक्त तो यही बड़ा दौर होता था कि कॉल भी कोई आ जाए, को कॉल सुन ले, को देखा नहीं जाता था, सालों साल को खत लिखे जाते थे, को ना कोई शक्ल देखी जाती थी। जो आप पूछना चाह रहे हैं वो तो ऐसा होता नहीं था। आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको ये दौर मुयस्सर है और हर उम्र में आपको मुयस्सर रहा। अल्लाह का करम है। जी, इसलिए ईदी हमें भी देंगे तो जलने वाले का मुंह लाल। जी सफदर साहब क्या फरमाएंगे आप? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। नईम साहब ने तो ज़ाहिर है कि तमाम दरियाओं को एक कूजे में बंद कर दिया। दिलावर अली आज़िर मैंने का एक सबको शेर एक है, सवाल कर दिया। दिलावर अली आज़िर साहब का एक शेर है, उससे मिलना तो उससे ईद मुबारक कहना, वाह ये भी कहना मेरी ईद मुबारक कर दे। वाह तो हमारी ईदें वाह। अभी भी ज़ाहिर है कि हम लड़कपन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जवानी में कदम रख रहे हैं, लेकिन अगर बचपन का तज़किरा किया जाए, अभी जो कदम रख रहे हैं आप, हाँ ज़ाहिर है, माशाल्लाह, तो 18-20 ज़ाहिर साल है क्या एज अच्छी होती है? क्या ये कोई उम्र थोड़ी है। 18-20 साल क्या उम्र होती है? अब बंदा जब आपकी एज में जाता है 60 हाँ। 55-60 साल की उम्र में, अब आराम है अब आराम है। जी तो खैर जो सबसे खूबसूरत पहलू था या याद रहा है ईद का, वो ये कि बड़ों से ईद मिलना, और वो ईद जो कि मालूम नहीं हो पाता था कि ये 29 रोज़े की ईद होने वाली है या 30 रोज़े पे ईद चली जाएगी। वो जो ईद होती थी ना 29 रोज़े वाली, उसकी जो Breaking खुशी news होती थी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग हाँ ब्रेकिंग न्यूज़ तो फिर ज़ाहिर है कि बहुत बाद में आकर जी ब्रेकिंग के ये और ये सारा सिलसिला चला। उस वक्त जो खुशी थी उस वो मैं कहता हूँ दीदनी लम्हात होते थे। और फिर हजाम की दुकान पे बैठे रहना कि अब शेव बनाएगा या कटिंग होगी, लेट तक बैठे रहना, दर्जी की मेहनत से तरले कर रहे हैं कि यार ये सिलाई करके दे दो। तो वो जो यादें हैं और दोस्तों के साथ, ईद उल फितर का अपना दर्जी, हाँ और ईद कुर्बान का कसाई, बड़े अहम लोग हैं। हाँ हाँ, ये वैसे भी अहम ही है, लेकिन इन मौक़ों पर तो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। मौलवी हाँ। वो भी बड़ा है ना। हाँ, आपने फिर इशारा कर दिया ज़िया साहब की जानिब। तो वो जो वक्त था वो सर बहुत अच्छा था। ज़ाहिर है कि उस ईद की खुशी नहीं भूलती। फिर दोस्तों के साथ मिलना और पुराने दोस्तों का इकट्ठे हो जाना, यानी मैट्रिक के दोस्त अलग हो जाते थे, प्राइमरी जो हमारे स्कूल के दोस्त होते थे बाज़ दफ़ा वो भी आ रहे होते थे ईद मिलने, या हम उनसे ईद मिलने के लिए जा रहे होते थे। और फिर वो अपनी अपनी साइकिल निकाल कर सफ़र करना और ईद वसूल करने के लिए जाना। और सबसे बुरा चाचा, ताया या खालू वो लगता था जो ईद देता नहीं था या कम ईद देता था। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदी ख़वातीन हज़रात, आज ईद का तीसरा दिन है। हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे शरारतें भी हो रही हैं, कहके भी हो रहे हैं। आपने इन बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, अपनी बातों को, अपनी तारीख़ को याद करें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ तकसीम करने वाले बन जाएँ। जब आप खुशियाँ तकसीम करेंगे तो अल्लाह आपके ऊपर रहम फरमाएगा। आइए हम दोबारा अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। जी सुईफ साहब, क्या बस ये सारी फरमाएंगे? यादें हैं। बहुत शुक्रिया आपको और तमाम पाकिस्तान को ईद मुबारक। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, आमीन, तमाम आमीन। इस्लाम को अपनी हिफाजत में रखे। फिर सब गुफ्तगू का जो तसलसल चल रहा है उसी कंटिन्यूटी में तीन छोटे छोटे वाक़यात। एक तो ये कि बचपन की जो ईद होती थी ना, वो ये ईद नमाज जब पढ़ के तो वो मस्जिद में जो गले मिलना, पूरे मोहल्ले के हम उम्र जो दोस्त थे, फिर सारे ही उस दौर में चचा होते थे, बड़े होते थे, ताया जी, चचा जी, पूरी फैमिली। वो जो रंग है, वो जो माहौल है, उसे मैं अब भी मिस करता हूँ कि वो वाली खुशी नहीं मिलती।
अच्छा, दूसरा रमज़ान जब आता था तो हम जब नौजवान थे और लाहौर ही से थे, और जहाँ जनाब का इन दिनों एकेडमी है इसके सामने, हम कुछ दोस्त मिलके सिर्फ एक अपनी इंगेजमेंट के लिए यहाँ कार्ड लगा देते थे। सारे हम कॉलेज के थे, इधर स्टॉल लगाते थे, स्टॉल लगाते थे जबरदस्त। और उसका कोई कारोबारी नहीं होता था, वो सिर्फ ये थी कि चलो एक एंगेज रहेंगे। पुंडिन का प्रोग्राम था। और रमजान के बाद ये उन्हें मकसद बता दिया। रोजे इस- के ये- बाद हमने इकट्ठे हो सूफी सब जाना, कह रहे हैं, हाँ जी। रोजे के बाद हमने इकट्ठे हो जाना और रात तक रहना। और मैं ना पीर साहब मुशाहिदा करता था कि ये जो बंदा आ रहा है, ये कार्ड खरीदने आया है, तो ये किसके लिए खरीदने आया है? वो जो पीछे आपकी बात ये होती थी। शुरू से ही जुजूस टाइप था। हाँ, तो मैं इसलिए जर्नलिस्ट बने। शुरू से जर्नलिस्ट था। तो मुझे लाला बात कर रहे थे, तो मुझे रिकॉल ये हो रही थी बातें कि कार्ड की बड़ी वैल्यू थी और उन तक तो खैर पहुंचाना मुमकिन ही नहीं होता था किसी के लिए भी। उन तक बड़े इज्जत से बताया। यस, उस तक नहीं कहा, उन तक। हाँ मतलब जमा का सीधा इस्तेमाल। कितनी इज्जत है। दूसरी नहीं, बात जमा का सीधा ज्यादा लोग थे। कि ये जो टीन एज में, मतलब जब हम 8वीं 9वीं क्लास में थे तो पैसे इकट्ठे होने, और शाम को हमने अपने जो भी कमर्शियल एरिया लाहौर का वहाँ जाना, और वहाँ उस वक्त जो खाना होता था सबसे बड़ी याशी ये जो शामी बर्गर है ये होता था। वाह वाह वाह, क्या आज बात है। देखें कि हाँ। लाहौर में इतने ब्रांड्स आ गए। सच्ची बात आज करूं कि मैं आज भी उस शामी वाले बर्गर का जो जायका है उसको याद करता हूँ। वो क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जी बाजवा साहब, क्या फरमाएंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। सबसे वाह, पहले वाह। तो तमाम पाकिस्तान के बहन भाइयों को और इस्लाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक जी। और खुशी मुझे इस चीज़ की हो रही है कि आमतौर पर जब हमें बुलाया जाता है जब किसी भी टीवी प्रोग्राम में, तो आमतौर पे को बहुत इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को, बहुत हैवी किस्म की डिबेट को, बहुत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और इस किस्म की चीज़ों के लिए आमतौर पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि ये मतलब आज हमारा बड़ा लाइट से मोड में हल्का फुल्का। डिस्कशन चल रही है, हल्की फुल्की डिस्कशन चल रही है। अदरवाइज जो है ना वो आमतौर पूरा पर साल बाकी पड़ा हुआ है ना उन जी मौजूद। जी जी जी। तो वो ये जो दिन है ना जी, ये दो जो ईद के दिन, अच्छा देखें ये ना सर हमने ना अनफॉर्चुनेटली फेस्टिवल्स अपने ख़त्म कर दिए सारे। जितने फेस्टिवल हमारे थे, हमने ना हर किस्म की खुशियों पे पाबंदियाँ लगाते इस तरह से पता नहीं हमने हर चीज़ को हलाल हराम में इस तरह से तकसीम कर दिया कि अब कई दफ़ा लगने लग जाता है कि ईद सेलिब्रेट करने में भी कई दफ़ा जो है वो हो रहा होता है कि यार हम कहीं ओवर सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे यार। मतलब ये अल्लाह ताला ने एक इनाम दिया है आप लोगों को, तमाम उम्मत इस्लामिया को, कि आप रोज़े रखेंगे, ये आपके लिए एक इनाम है, ठीक। अच्छा, और इसका मतलब ये है कि इसको खुल के सेलिब्रेट करें। और बातें चूँकि हो रही हैं बचपन की, तो बाकी जो ख़वातीन बैठी हैं मेरे दाएं हाथ और जेंट्स बैठे हैं यहाँ, दाएं हाथ बैठी हैं, नौजवान बैठे हुए हैं। इन लोगों ने शायद लाहौर के अंदर ईदें देखी, हम लोगों ने, मैं सिंस आई बिलोंग टू रूरल बैकग्राउंड, तो गाँव में जो है ना जी, कौन सा लाके आप? ईद का मैं सोदा से होती सही माशाल्लाह। और हमारे वहाँ पे बड़ा ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कल्चर। अच्छा, मुझे तो बहुत मुद्दत हो गई ईद किए हुए, गांव में गए हुए और सारा। मैं कुछ अर्सा पहले अपने बेटे के साथ गया, तो जब मैं मस्जिद से बाहर निकला तो सारे के सारे लोग जो मस्जिद में जो 500-600 लोग थे, वो सारे के सारे लोग मिल रहे थे। मेरा बेटा मेरे तो देख रहा था कि ये आप सबको जानते हैं, कि हाँ हम सबको जानते हैं। अच्छा, अब ये एक्चुअली वक्त के साथ साथ ना जी हमने जो चीज़ें खोई हैं ना, उनमें से एक चीज़ ये कि अब हम शहरों में मेल जोल नहीं रह गया। हमारी इतनी मेट्रोपॉलिटन हो गई है, इतनी तेज हो गई है कि वो चीज़ें ही जो है वो हमने खो दी। अच्छा, वो फिर ईदी लेने का जो मज़ा था वो ख़त्म हो गया। फिर ये था कि अच्छा, मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो थे वो थोड़ा सा आप कह लें कि लेस प्रिविलेज जो लोग थे वो थे। मेरी वालदा हमेशा मुझे ये कहती होती थी कि उनके सामने जब जाना है तो वहाँ पे जाकर तुमने ये बिहेव नहीं करना कि तुम्हारे पास, मैं क्योंकि इकलौता बेटा था, मेरा बहन भाई नहीं था, मेरे वालिद साहब का कोई बहन भाई नहीं था। अच्छा, वो चूँकि हम थोड़ा सा वो बेहतर थे फाइनेंशियल, अच्छा वो हमेशा कहते थे किसी के सामने जाके तुमने ये बिहेव नहीं करना कि तुम्हारे पास ये सब कुछ। अच्छा, यकीन करें ये छोटी छोटी चीज़ें, वो अनपढ़ लोग थे, वो सीधे लोग थे, इसके बावजूद वो इतनी खूबसूरत वैल्यूज़ थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमने ख़त्म कर दी। कार्ड की बात कर रहे थे, कार्ड की इतनी खूबसूरत एक ट्रेडिशन होती थी। वो जैसे अभी सर कह रहे हैं कि कई दफ़ा गलत जगह पे कार्ड चला जाता था, आजकल तो ब्लू टिक आ जाते हैं, तब पता भी नहीं होता था कि कार्ड जो है वो मंजिल मकसूद पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है।
कार्ड मंजिल मकसूद तक पहुंचा है या बाज़ मंजिल दफ़ा- मकसूदा तक पहुंचा है? नहीं, बाद हम मंजिल मकसूद पहुंचने से पहले उसका रिजल्ट आ जाता था। अच्छा बाजवा साहब, उसमें एक चीज ना, जो कार्ड पहुंचाने वाले कुछ बीच में मैसेंजर होते थे ना, जी हाँ। उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, कई दफा खूबसूरत होता था तो कासद खुद भी रहता असल बाजवा साहब, असल में मैं- बाजवा साहब ने ना रिंग टोन वाले कार्ड भेजे हुए हैं, जिनके दरमियान में खोलते थे तो गाना चलता था, खोलते तो जनाब। बाजवा साहब ने वो कार्ड भेजे हुए हैं। नहीं, बाजवा साहब, मैं कहने लगा था, बाद दफ़ा जो ईद कार्ड होता था वो मंजिल तक पहुंचने से पहले उसका रिजल्ट आ जाता था। वो पर्चा लीक हो जाता था। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अभी तो देखिए प्राइवेसी सेटिंग्स आ गई, ब्लू टिक, दूसरे टिक, डबल टिक, फलाने टिक, सारे का सारा चीजें जो है आपके सामने वो होगी। उसमें जी खुशबू, क्या कहेंगी जो माजी करीब में आपकी ईद गुजरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मुझे मच। उम्मीद है आपने किसी की कोई बात नहीं सुनी, वैसे लगे रहते हैं। नहीं, सब कुछ सुना है मैंने। थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज इनवाइट किया, और जो हमारे देखने वाले हैं उन सबको ईद मुबारक हो। जैसे कि हम बात कर रहे थे बचपन की, तो मेरा जो मानना है बचपन जैसी ईद दोबारा नहीं आ सकती, क्योंकि बचपन में जो खुशी हमें महसूस होती थी, रोज़ों के बाद हम जब अपनी शॉपिंग करने के लिए जाते थे, ख़ास तौर पे चांद रात, ईद से ज़्यादा मज़ा हमें चांद रात पे आता था। और फिर उसके बाद जब हम अपने बड़ों में बैठते थे, उनसे ईदियाँ मिलते थे, तो जो ईदियाँ हमें मिलती थी वो मेरे ख्याल से उसकी कीमत हम अब अदा कर ही नहीं और सकते, है ना। अगर शॉपिंग के दौरान ये इतला मिलती थी कि भाई चांद नज़र आ गया तो फिर ज़्यादा खुशी। बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। और अब भी ईद हम मनाते हैं, कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्योंकि हम मीडिया की फील्ड से हैं, आए दिन रोज़ तैयार हुए होते हैं, तो ईद पे भी हम पहला दिन तो सो के गुजारते हैं। जो दूसरा और तीसरा होता है उसमें कभी सिस्टर की तरफ चले गए या रिलेटिव की तरफ चले गए, तो मतलब इस तरह से ईद गुजारते हैं हम। जवेरिया, क्या कहेंगी आप? जी, थैंक यू फॉर द इनवाइट, और सब पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दिल से ईद मुबारक। और बस ऐसे हैं, यादें रह जाती हैं आपकी बचपन की, डेफिनेटली हम कंपैरिजन कर सकते हैं उस चीज़ का, लेकिन मुझे लगता है कि रैदर देन कंपैरिजन करें, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। जो प्रेजेंट में हमारा माहौल बन सकता है और उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, हमें बात करनी चाहिए, फैमिली से बात करनी चाहिए, सिबलिंग्स के साथ और मर्जिंग करनी चाहिए, ताकि हम प्रेजेंट में और अच्छे से जिएँ। बाकी गर्ल्स के लिए ना चांद रात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बचपन में जहाँ तक मुझे याद है कि मुझे यही याद है कि बस हम 1-2 दिन में ना मुख्तलिफ कपड़े लेते होते थे, कुछ डेली रूटीन से हट के ना हमारे पैकिंग वाले बाहर से आ रहे होते थे कपड़े कि अच्छा ईद का मौका है ना, तो हमने अच्छे अच्छे कपड़े लेने हैं, पहनने हैं, और उस हिसाब से झुमके लेने हैं, चूड़ियाँ लेनी हैं। कश्मीरी चूड़ियों का बहुत शौक था मुझे बचपन में। कश्मीरी चूड़ियाँ? जी जी बिल्कुल। और झुमके लेने हैं, खुस्सा लेना है, और मामा मतलब ना तैयारियाँ करवा रही होती थी सब बच्चों की। और बात करें ईदी की, बस मेहमान आते थे, वो मेहमान क्या करते थे कि टोटल पैसे ही ना मामा पापा को देते थे, वो कहते थे कि बच्चों को आप बांट दो। उसमें हमारे झगड़े वगैरह भी होते थे कि नहीं, बड़ा कौन है छोटा कौन है, उस हिसाब से डिवीज़न होती थी। और बस ये छोटी मोटी यादें हैं, और प्रेजेंट में जीना चाहिए और प्रेजेंट को अच्छा करना चाहिए। जी उस्मान अमजद गोंदल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। मैं थोड़ा सा शेयर करूँगा कि जो हम लोगों की जो आप कह लें कि जनरेशन है, उसने बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखा है। मतलब एआई देखा, मतलब मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी को डिफरेंट अंदाज से देखा, और जो सारा हमने देखी ये चीज़ें। पहली वाली ईद जो होती थी, हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे, दादा दादी, नाना नानी, हम सारे लोग उनके पास जाते होते थे और वहाँ पे इकट्ठे होते थे। अब मैं देखता हूँ कि ये चीज़ हमारी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। मतलब पहले जो आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा था, अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको कम करते जा रहे हैं। लेकिन हमें अपने बच्चों को चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताया जाए कि आपने कैसे इसको सेलिब्रेट करना है, क्योंकि बच्चे थोड़े से अवे होते जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारी वो काउंसलिंग अब नहीं रही। जो पहले हम लोगों की काउंसलिंग होती थी कि आपने नमाज़ पढ़ने जाना है, आपने इकट्ठे गेट टुगेदर करनी है, फिर आपने ईदी लेनी है। और अब हम माशाल्लाह ईदी देने वाले में हैं, तो अब जो हमारे उस वक्त होता था कि कौन ईदी कम देता था। आपकी शादी हो गई? जी बिल्कुल, अच्छा, माशाल्लाह। अभी शादी आपने नहीं ऑन कैम अनाउंस करवा दिया उस्मान से बस। जी बिल्कुल। और इवन आपके भतीजों को जब देते हैं, तो जो हमें उस वक्त गिला होता था कि हमें नहीं मिलते थे, तो सबका गिला इस वक्त दूर आप लोग कर सकते हैं। सारे जो भी कह के आए हैं, तो ढेर सारी ईदी दें, ताकि सारे अच्छे बच्चे जो हैं वो आपको अच्छे अल्फाज में याद कर सकें। आपके अलावा सारे ऐसे ही हैं। लेकिन बाजवा साहब ने ये देख के जानी है आज ना। कोई आपने शेर सुनाना है आखिर में, कोई लतीफ़ा सुनाए, कोई बचपन के दिन भी कितने अच्छे होते थे। बचपन के दिन भी कितने अच्छे होते थे। हाँ, तब तो सिर्फ खिलौने टूटा करते थे। वाह 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 वाह। वाह वाह। वो खुशियां भी जाने कैसी खुशियां थी, तितली का पर नोच के उछला करते थे। वाह वाह वाह। और खुद मार के पाँव बारिश के पानी में अपनी नाव आप डुबोया करते थे।
छोटे थे तो मकरो फ्रेब भी छोटे थे, दाना डाल के चिड़ियां पकड़ा करते थे। वाह 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 वाह। खुशबू के उड़ते ही क्यों मुरझाया फूल, कितने हाँ। बोलनपन से पूछा करते थे। वाह वाह वाह। अब तो एक आंसू भी रुस्वा कर जाता है, बचपन में जी खोल के रोया। वाह वाह वाह, हाय। क्या बात है। अब तो छुप छुप कर रोना पड़ता बाज़। ऐसे ही जी सफदर साहब, कोई वाक़या, कोई शेर? आप तो ख़ुद माशाल्लाह शायर भी हैं। बस मैं ज़ाहिर है कि वाक़यात की अगर बात करें तो जिन बुज़ुर्गों के साथ ईदें गुज़री हैं उनको मिस करते हैं। अलिफ लैला, दास्तान अलिफ लैला, ज़ाहिर है कि उर्दू लिटरेचर में उसका बड़ा किरदार है। तो हम ये पूरी की पूरी तरतीब थी कि जब भी तरावी पढ़ के आ जाना है तो कुछ वक्त बनता था तो नाना अबू दास्तान अलिफ लैला में से कुछ सुनाया करते थे, तिलिस्म होशरुबा। तो ये एक अजीब सा मिक्सचर होता था कि हम नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, हम इबादतें भी कर रहे हैं, अपनी बाकी मसरूफियात भी चल रही हैं, लेकिन वो जो नाना अबू के साथ बैठ कर दास्तान अलिफ लैला सुननी है, दास्तान अमीर हमज़ा सुननी है, या तिलिस्म होशरुबा की दास्तान सुननी है, और फिर एक नई दुनिया में चले जाना है। और फिर उसके बाद जब हमारी कनेक्टिविटी ईद पर होती थी और फिर वो 10-10 रुपये, उस वक्त आई डोंट नो, अभी तो 1 रुपये का दौर नहीं है, अब तो 1 रुपये के सिक्के भी नहीं मिलते। 1 रुपये का नोट था, 2 रुपये का नोट था, 5 रुपये का नोट था, तो जो हमें 10 रुपये दे देता था वो बड़ा नोट, 25 पैसे होते थे उस वक्त। वो तो आप तो बहुत पुराने हैं ना सर। आप तो बहुत पुराने हैं। बड़ी ज़्यादती है यार। आप तो बहुत पुराने हैं। मैं जाते जाते जिक्र कर दूं, लाला नईम साहब ने कहा जी दाना डाल के चिड़िया पकड़ा करते थे, एडिट हो अब गई। नहीं पकड़ते। ये प्रोग्राम तैयार होकर मेरे पास आना है। इतने पुराने काइम अली शाह के साथ ईद मनाया। नहीं नहीं सर, वो इनसे ईद ही लेते हैं। मेरी गलती आप लोगों को बुलाया। जी सुफ साहब, अल्लाह इसके हवाले से एक और क्या कहेंगे आखिर में आप? इसके हवाले से प्रोग्राम की आखिर में ही आपके आखिर आपने जल्दी उठाना है तो। नहीं, आखिर में तो इन्ना लिल्लाह ही कहते हैं। ये सब ईद के हवाले से जो रवायात थी उनमें से एक रवायत याद आ रही है आज के, नमाज पढ़ के आना, सवैयाँ या मीठा, कोई खीर वगैरह बनी हुई है, उसके इमीडिएट बाद कब्रिस्तान ज़रूर जाना और गुलाब या गेंदे के फूल लेके जाना। हाँ, ठीक है। और वालिदैन के साथ, चचा के साथ, वाले साहब के साथ, तमाम बच्चों ने जाना, और दादी दादा या नानी नाना जो भी मरहूमीन है। और फिर वहाँ भी एक यूँ लगता था कि एक मेले का समान, बहुत सारे लोग आए। सारे लोग आए होते थे और सारी कब्रें खूबसूरत तरीके से साफ हुई होना, कब्रिस्तान पानी सादे दिल और लगना कि जो मर गए, पीर साहब वो रवायत थी कि जो ये बताती थी कि जो बिछड़ गए वो बिछड़े नहीं। हाँ, एक चीज मुझे वो याद है। एक इजाजत दीजिएगा, मुझे अपने इंशाल्लाह की एक छोटी सी नज़म याद आई कि एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, हाँ, एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हुमकता हुआ, वाह, वाह, जी मचलता थारिक शैपे मगर, जेब खाली थी कुछ वो ले न सका, लौट आया लिए हसरतें सैकड़ों, एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, वाह वाह वाह, खैर महरूमियों के वो दिन तो गए, आज मेला लगा है उसी शान से, वाह, आज चाहूं तो एक एक दका मोल लूं, आज चाहूं तो सारा जहां हाँ, मोल मोल लूं, लो। वाह, 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 नारसाई का अब जी में धड़का कहाँ, वाह, और वो वाह, वाह। छोटा सा अल्लड़ सा लड़का कहाँ। वाह वाह वाह, वाह। वाह। जी बाजवा साहब, आखिर में क्या फरमाएंगे? जी माशाल्लाह, आपने तो शायर हज़रात यहाँ पे बिठा दिए जनाब। हम लोग तो जो है वो शायरी से बड़ा दूर है। खुद साखना था तो ये पहले खुद साख्ता मौजूद ये चलेगा। ये फिर से पहले जिस तरह मौलवी पाकिस्तान में खुद साख्ता है ना, इसी तरह शायर भी है। ये अब शायर की मुराद जो है ये अब आपकी तरफ जा रही है। तो अच्छा, एनीवेज जी, चूंकि लाइटर नोट में बात हो रही है तो वो शेर से मुझे, वो शेर हम छोटे होते थे वो सुनते होते थे, बड़ा वो अच्छा एक शेर था कि इसकी बात अब की बात ईद कार्ड में, फिर उसने लफ्ज एक बेध्यान लिखा है, हाँ, वाह, वाह, फिर मेरी ईद किरकिरी कर दी, फिर मुझे भाईजान लिखा है। बाजवा साहब, ऐसा दुख अल्लाह दुश्मन को भी नसीब ना करे। अब चूंकि वो अब हम उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं कि वो एक स्टेज आती है ना, वो 30 साल के बाद वो सीक्रेट्स जो है वो रिवील हो जाते हैं ना, उसके बाद वो सीक्रेट से जाते हैं। अब हम उम्र के उस हिस्से में आ गए। दुखी गुजरा था। जी जी जी, वो दुख अब जो है वो इसलिए तो आपको बता रहा हूं। मैं आपको मजे की बात बताऊं, उन महरूमियों बदले ले रहे हैं।
बाजवा साहब अभी ये फरमा रहे थे हमारे सफदर भाई कि हमारे कोई एक बड़े करीबी दोस्त हैं, वो कभी शो पे भी हमें बुला लेते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको तो भाईजान लिखा, उनको 1-2 दफा भाईजान लिख दिया। टाइम शॉर्ट है। अब हम आपकी तरफ नहीं आए, जब हम पीर साहब की तरफ जाने लगते हैं वो कहते हैं टाइम शॉर्ट। ईद जो है ना, ईद नाम है सेलिब्रेशन का, खुशियों का। असल में ना मैं ये देखता हूँ कि ना ईद मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ होती है। बच्चे होते हैं ना, 3 स्टेजेस हमारी लाइफ के बच्चे होते हैं। हम ईद हमारे लिए मोस्ट एक्साइटिंग चीज़ होती है आज के दौर के बच्चों के लिए। अच्छा, फिर एक स्टेज आती है जहाँ पे जाकर थोड़े से बड़े हो जाते हैं, टीनेजर्स में जाते हैं। अच्छा, आप वहाँ पे जाकर कहते हैं यार ये क्या है ना सारा कुछ, आप प्रेफर करते हैं कि यार मैं सो जाऊँ, मैं ये सारे का सारा ये चीज़ें नहीं होंगी। फिर उसके बाद एक स्टेज आती है, इसमें हम लोग जहाँ पे जाके अगेन आपको एक्साइटमेंट और ये सारी चीज़ें आती हैं। मैं ये समझता हूँ कि सर आप ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी हिस्से पे हो, ये एक ऐसी फेस्टिविटी है, एक ऐसा इवेंट है कि जिसको टू इट्स फुलेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट आपको एंजॉय करना चाहिए और अपने बच्चों को भी ये बताना चाहिए कि इसको एंजॉय। जी खुशबू साहब, एक शेर सुनाऊंगी। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। और कार्ड किधर जाएगा? फूल पीर साहब के प्रोग्राम में आ जाएगा। और एक लतीफ़ा है, एक लड़की होती है, उसके ना सिर्फ 3 बाल होते हैं, तो वो तैयार होने के ना पार्लर जाती है और उसे कहती है मुझे अच्छी सी ना पोनी टेल बना दो। वो पोनी टेल बनाती एक बाल उसका टूट जाता है, पीछे 2 रह जाते हैं। तो कहती है ये तुमने क्या किया? कहती चलो दोबारा से मेरी पोनी बनाओ। बनाते बनाते फिर एक टूट जाता है, एक रह जाता है। कहती छोड़ो पड़े, मैं बाल खोल के चली जाती हूँ। जी जुवेरिया साहब, क्या कहेंगे आखिर में, क्या मैसेज देंगी ईरान के हवाले से, गज़ा के हवाले से, मस्कीन लोगों के हवाले से, किस तरह आपने ईद मनाई है? बस यही कहूँगी कि ईद इज़ अ स्पेशल ओकेजन, ठीक है। हमें सारे जो गम हैं उसको साइड पे करके अपनों के साथ ईद मनानी चाहिए। आपके गिले शिकवे होते हैं, ठीक है, अपनों के साथ होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, यारी जो हमने लगाई होती है, इतना टाइम हमने इन्वेस्ट किया होता है। तो यही मशवरा करूँगी कि सबको सब कुछ भुला के ना आप लोग गले मिलें। जो इन्वेस्ट किया था समझ रिजल्ट आ गया। जी, तो बस गले मिलना है ना आपने, तो सब कुछ भुला के हमें गले मिलना चाहिए, ईदी लेनी चाहिए, देनी भी चाहिए ईदी बच्चों को। और बस जो माहौल है हमारे, मतलब कि इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, ईरान हो गया, पैलेस्तीन हो गया, हमें एक मैसेज करना चाहिए, हमारे अपने सोशल मीडिया पे करना चाहिए। और मैसेज यही है कि हम सबका मौका आता है कि हम अच्छे से ईद मनाएं, अपनों के साथ मनाएं और सारे गिले शिकवे साइड पे रख के हम खुशी का माहौल बांटे। पसंद जी उस्मान साहब, लास्ट में मैं ये कहूँगा कि जी हम माशाल्लाह ईद इंजॉय कर रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन इस मौके के ऊपर हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो ये इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि इंजॉय कर सकें। इसके अंदर इवन आपकी जो अपनी कैपेसिटी है, जहाँ जहाँ आप अपने तक कर सकते हैं, वो ज़रूर लोगों तक आपकी हेल्प करनी चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए। और जहाँ तक आप ईरान के लिए, गज़ा के लिए जो हेल्प आउट कर सकते हैं, ज़रूर आवाज़ उठाएं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ। तो आपका एक तो शुक्रिया अदा करना था हम सब दोस्तों की तरफ से, दूसरा नाजरीन को ये कहना था कि पीर साहब दीन और दुनिया के नाम से बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं। सारी जो हमने गुफ्तगू की, हंसी मजाक किया, क्योंकि इसलिए किया कि इसमें मतलब वो ज़ाती कोई बात नहीं थी, ये सिर्फ के पीर साहब के पैसे लग रहे थे। अगर वो किसी कॉमेडियन को बुलाते तो उनको पैसे देने पड़ते थे। हमने सोचा चले हम इनका हाथ बटा दें। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदी ख़वातीन हज़रात, आज ईद का तीसरा दिन है। हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे शरारतें भी हो रही हैं, कहके भी हो रहे हैं। आप इन बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, अपनी बातों को, अपनी तारीख़ को याद करें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ तकसीम करने वाले बन जाएँ। जब आप खुशियाँ तकसीम करेंगे तो अल्लाह आपके ऊपर रहम फरमाएगा। आइए हम दोबारा अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा, इनसे पूछते हैं कि इनकी माजी करीब की जो ईद है वो कैसी गुजरी। डॉक्टर साहब, आप बहुत सारे सवालात तो आपने सुने। ईद खुशियों का नाम है, गम बांटने का नाम है, मुस्कुराने का नाम है, कहकों का नाम है। कभी आपने ईदी ली होगी, अब आपको देनी पड़ती है घर में। कभी बाप की तरफ देखना, कभी अब बच्चे हमारी तरफ देखते हैं कि भाई
یہ سوٹ لینا ہے, بچوں کی ہم سے ڈیمانڈز ہوتی ہیں. وہ بچپن کی عید, آج کی عید, پھر جتنی آپ بزی ہیں, 5 میرا خیال آپ کے کلینک ہے, 4 کا تو میرے علم میں ہے, کیا فرمائیں گی؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو ضیاء صاحب اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے, عید کی خوشیوں میں اپنے چینل کے ساتھ ہمیں بھی شریک کرنے کے لیے, اور میری طرف سے آپ کو, آپ کے جتنے بھی ناظرین ہیں, دیکھنے والے, سننے والے, سب کو بہت عید مبارک ہو. کیونکہ ابھی کچھ سچویشن ایسی ہے ہمارے کنٹری کی کہ عید تو منا رہے ہیں, اوبیسلی رمضان کا تحفہ ہوتی ہے عید, لیکن جو پوری ورلڈ میں جو سچویشن ہے نا, اس کی وجہ سے کچھ دل اداس ہیں سب کے ہی. تو عیدیں منانے کا دل سب کا چاہتا ہے, ڈیفینیٹلی خوشی کا تہوار ہے یہ ہمارا. پہلے جو عیدیں ہوا کرتی تھی نا, اس میں واقعی ایک خوشی ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی تھی. اس میں اوبیسلی عید لینے سے زیادہ کپڑے بنانے کا, اس کے علاوہ جو ہماری جتنی بھی لائک جو ہم سیلیبریشنس کرتے تھے, چاند رات کی سیلیبریشن ہوتی تھی, لاسٹ کے جتنے بھی یہ تاکراتوں کے ڈیز ہوتے تھے, اس میں عبادت اور روزے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی خوشی ہوتی تھی. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہیں نہ کہیں وہ خوشی اب ختم ہو گئی ہے. اب ہمارے اندر وہ والا جذبہ نہیں رہتا, پیور نہیں ہے وہ, کیونکہ کہیں نہ کہیں اتنی اسٹریسفل لائف ہو گئی ہے ہم لوگوں کی, بزی ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹریسفل لائف ہو گئی ہے. تو اس عید کا ایک بہت اچھا مزہ تھا, اپنے بابا سے عیدی لینا, اپنے بڑوں سے عیدی لینا. اور بیکاز میرے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں, اب دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ کی بخشش فرمائے انشاءاللہ آمین. اور تو اب کہیں نہ کہیں ہر عید پہ لائک جیسے جیسے عید قریب آتی ہے, تو یہ میں اپنے دل کی فیلنگ بتا رہی ہوں کہ مجھے عجیب سا ایک احساس ہوتا ہے, اداسی یاد آتے ہیں, بہت یاد آتے ہیں. پلس آپ کو نا ایک اداسی کا احساس ہوتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے, کیونکہ رمضان میں ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس مجھے, میری یہ پرسنل فیلنگ ہے, ضروری نہیں ہر ایک کی, بٹ میری پرسنل فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس آپ کی ہر دعا قبول ہی کرنی ہے نا. تو رمضان جانے کی اداسی بھی ہوتی ہے. اب عیدیں ہم دیتے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اب وہ لینے والی بات یہ ہے کہ بڑے ہمارے الحمدللہ ابھی بھی ہمیں عید دیتے ہیں, بٹ وہ ایک جو جذبہ ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے ہمارے درمیان سے. اور جو سچویشن کنٹری کی ہے وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہے, کنٹری کی نہیں بلکہ پوری ورلڈ کی. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی جہاں جہاں عیدیں منا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے رمضان کے روزے بھی قبول کرے, اور ان کی عیدیں بھی اتنی ہی اچھی گزریں جتنی ہر مسلمان کی گزرنی چاہیے. اور کبھی آپ چھوٹی تھیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, ایک بچی کی, ایک بہن کی, ایک بیٹی کی, ایک اولاد کی, خاص طور پہ میں فیمیل کو فوکس کر کے بات کر رہا ہوں, اس کی کیا خواہش ہوتی ہے عید والے دن اپنے باپ سے, کیونکہ وہ بچپن کی باتیں تو یاد ہوتی ہیں. پھر جب بندہ خود اولاد والا ہوتا ہے, خاص طور پہ بیٹی والا یا بہن والا, اس والے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے میں شاید سینٹیمنٹل ہو جاؤں گی تھوڑی سی. میں نے آپ کو پہلے بتایا ابھی, کیونکہ میں اپنے بابا سے بہت زیادہ اٹیچ تھی, میں تو کہتی ہوں ابھی بھی ہوں بہت زیادہ. سو عید کے دن نا ہماری سب سے بڑی خوشی جو ہے, ایز اے ڈاٹر, میں اپنے گھر کی بڑی بیٹی ہوں, میری ایک چھوٹی بہن ہے اور باقی سب بہن بھائی چھوٹے ہیں. تو عید کے دن جو سب سے بڑی اٹریکشن ہوتی تھی نا, سب سے بڑا اٹریکشن کا پوائنٹ نماز کے بعد بابا سے ملنا, گلے ملنا, اور گلے مل کے پہلی عیدی ان سے لینا. بالکل میرے لیے نا میں ان لمحات کو شاید ایکسپلین نہیں کر پاتی کہ میں اسے کتنا مس کرتی ہوں. لائک میرے پاس اب وہ چیز نہیں ہے اوبیسلی, اور لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے رشتے دیے ہیں الحمدللہ جنہوں نے مجھے اس کا کور دیا. وہ باپ نہیں ملتا, ماں نہیں ملتا, بالکل نہیں ملتا. وہ لمحہ میں بہت مس کرتی ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹ. ایک باپ ایک ماں ہی ہے, وہ یہ سمجھتی ہے, چاہتی ہے میری اولاد مجھ سے آگے نکل. بالکل ایسے ہی, کیونکہ وہ سچویشن نا, مطلب اس ایج پہ پہنچنے کے بعد بھی عید کے دن نماز کے بعد نا پہلی خواہش آج بھی میرے دل میں یہ جاگتی ہے کہ کسی طرح سے وہ وقت پیچھے ہو جائے, کبھی باپ میرے بابا سر پہ ہاتھ رکھے, میرے سر پہ ہاتھ رکھے, میں انہیں گلے ملوں اور ان سے عیدی, پہلی عیدی میں ان سے لوں, کیونکہ میں پہلی عیدی انہی سے لیا کرتی تھی. تو وہ شاید اب کبھی واپس نہیں آ سکتا لمحہ اوبیسلی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور اولاد کے لیے کیا دل کرتا ہے ایکسٹرا عید کے دن کرنے کے لیے؟ اولاد کے لیے ڈیفینیٹلی عید کے دن ایکسٹرا وہ خود ہی کروا لیتے ہیں. آج کل کے بچے جین زی ہیں, الفا ہیں, وہ تو خود ہی سب کچھ کروا لیتے ہیں. ان کے اکاؤنٹس میں پہلے پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, ان کی پہلے ہی شاپنگ ہم سے ہو جاتی ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو فیلنگس ہماری ہوتی تھی نا, کہ پوری رات جا کے ان کپڑوں کو دیکھنا, ان جوتوں کو دیکھنا, ان بینگلس کو دیکھنا, مہندی کو چیک کرنا بار بار کلر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے, آج کل کے بچوں میں وہ چیز نہیں ہے. بیکاز ان کے وہ کپڑے پہلے سے آ کے رکھ گئے, انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اماں نے کپڑے لے لیے ہیں, بس ٹھیک ہے شاپنگ ہو گئی ہے, وہ اپنے ہی گیجٹس کے ساتھ بزی ہیں. تو میرا نہیں خیال آج کل کی جنریشن. اب آخر میں کیا کہیں گے؟ اب دیکھیے نا کہ ہر جو ایک درمیانہ
طبقہ بھی ہے نا، جو خاندان ہے، اس کے بچوں کو اپنے بے شک کسی ماں کے کم سوٹ ہوں یا باپ کے کم ہوں، لیکن ہر جو ایک درمیانہ طبقہ ہے نا، اس کی بیٹی یا اس کے بیٹے کے 15-20 سوٹ ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جب ہم اپنی اولاد کے 3 سوٹ نئے لے کے آتے ہیں تو 3 سوٹ پرانے جو ہیں اپنی اولاد کے ہم غریب کے بچوں کو دے دیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم لوگوں میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، جسے کہتے ہیں رحم دلی، انسانیت. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ عید تو سب کی ہے نا، ہر مسلمان کی عید ہے جو اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. خواہش تو سب کی ہے نا، ہمارا ہی دل نہیں کرتا کہ ہم نئے کپڑے بنائیں، غریب کے بچوں کا بھی دل کرتا ہے نا. آپ میں اتنی انسانیت ہونی چاہیے کہ اگر آپ اپنی اولاد کے 15-20 سوٹ بنا رہے ہیں یا 2-3 بھی بنا رہے ہیں ایون، تو آپ اس کے کوئی اچھے پہننے والے ایسے کپڑے جو مناسب ہوں، جو پھٹے نہ ہوں، جن کے کلر خراب نہ ہوئے ہوں، وہ کسی ایسے بچے کو یا کسی ایسے بندے کو دیتے ہیں جو نیڈی ہو. اس کے لیے وہی آپ کے ان 15 سوٹوں کے برابر ہوگا. تو اپنی سراؤنڈنگ کا ضرور خیال رکھیے عید مناتے ہوئے، کیونکہ یہ بہت نیسیسری ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی سارے ہمارے مہمان دوستوں کا. خواتین حضرات، آج عید کا تیسرا دن تھا. آئیے عہد کریں کہ اپنے ہر دن کو عید کا دن بنا لیں، ہر دن کچھ نہ کچھ خیر کا کام کریں اور خوشیاں بانٹیں، خوشیاں تقسیم کریں. جب آپ خوشیاں تقسیم کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے وجود کو خوشی ملے گی. کسی نے کہا تھا، دیکھا ہلال عید تو آیا تیرا خیال، دیکھا ہلال عید تو آیا تیرا خیال، وہ آسماں کا چاند ہے تو میرا چاند ہے، وہ آسماں کا چاند ہے تو میرا چاند ہے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے ریگولر پروگرام کے ساتھ. السلام علیکم.